जय श्री जगन्नाथ मोड़िया चैनल को आपन को स्वागत। अपराजिता फूल को जोनी पुष्प कह जाय थाए। अपराजिता फूल को प्रत्येक दिन पूजा करा जाय थाए। फूलर जो गछ रही से गछ को प्रत्येक दिन पूजा करा जाय थाए। एठी आपण देखि पड़थि गोटे अबड़ा कड़ुआरे माटी अछि एवं शंखा एवं वस्त्र सब किछि बंधा जाइछि। सेठी ही अपराजिता गछ मु लगेछि एवं गछ तो लटेकी बढ़ी थाए तो एठी लटेछि गोटे स्टील रेलिंग रे लटेई जाइछि। से गछ को मु प्रत्येक दिन पानी देकी पूजा करे। किंतु जेउ दिन दशहरा से दिन देवी अपराजिता रूप रे पूजा पाई थांदी। सेथि पई अपराजिता गछरे सिंदूर लगेकी हलदी लगेकी गछ मूल रे अर्घ्य दिया जाय थाए, फूल दिया जाय थाए, वस्त्र शंखा ए सब अर्पण करा जाय थाए, धूप दीप रे आरती करा जाय थाए। एई भली भाबरे अपराजिता स्तोत्र द्वारा अपराजिता स्तोत्र रहिछि मांकर से स्तोत्र पाठ करिके अपराजिता वृक्ष को पूजा करा जाय थाए। अपराजिता वृक्ष स्वयं हेउचंती माँ दुर्गा। सेथि पई अपराजिता रूप रे माँ को अपराजिता वृक्ष रे ही पूजा करा जाय थाए। दशमी दिन दशहरा दिन माँ हेउचंती अपराजिता। एहार अर्थ महिषासुर को बद्ध करिबा परे माँ को आउ केही पराजित करि पारिबे नाही। सेथि पई माँकर नाम होइतिला अपराजिता। तेणु माँ को अपराजिता गछ रूप रे पूजा करा जाय थाए। अपराजिता गछरे जो फूल फुटी थाए से फूल विशेषकर माँ को अत्यंत प्रिय, माँ को एवं महादेव को। अपराजिता गछ को आपण प्रत्येक दिन पूजा करि पारिबे। जदि प्रत्येक दिन पूजा करि पारु नाहंती ताहले दशहरा दिन अपराजिता रूप रे अपराजिता गछ को निश्चय पूजा करि पारिबे। आगो को दशहरा आसुची सेथि पई मु आपनक सहित ए वीडियोटी शेयर करूची। ता सहित आपनकर बहुत थर प्रश्न आसी थाए कि जोनी पुष्प कोन, जोनी पुष्प काहा को कहा जाय थाए। जोनी पुष्प एही अपराजिता पुष्प को कहा जाय थाए। अपराजिता फूल को ही जोनी पुष्प कहा जाय थाए। वर्तमान एठी आपण देखंतु गोटिए गछरे केते गुड़िए अपराजिता फूल फुटीची। यार कारण हेउची ए सबुर कारण भी अच्छी। तो आपण भाबुथिबे कि गछरे तो फूल फुटिला तो सेथिरे कारण कौन रहिला काहेकि ना आगो को आसुची आश्विन नवरात्र बा शारदीय दुर्गा पूजा। एही समय रे अपराजिता फूल बहुत परिमाण रे प्रचुर परिमाण रे फुटी थाए मांकर स्वागत उद्देश्य रे। आ ए फूल को भल भाबरे आपण देखंतु ए फूलर आकृति पूरा जोनी परी रही। सेथि पई ए फूलर ना हेउची जोनी पुष्प बा अपराजिता फूल। अपराजिता फूल कहि परिबे, जोनी पुष्प भी कहि परिबे। जेहेतु जोनी आकृतिर ए फूलटी होई थाए सेथि पई मां को एवं महादेव को ए फूल प्रिय होई थाए। ता सहित ए फूल तांत्रिक माने निजर तंत्र क्रिया रे व्यवहार करिथांती। तांत्रिक माने जो तंत्र क्रिया करिथांती सेथिरे मद मैथुन ए सबु जिनिसर आवश्यकता रही थाए। सेथिपई ए फूलर प्रयोग करा जाय थाए। कि भली भाबरे प्रयोग करा जाय थाए से विषय मु विशेष किछि जानिनी। किंतु तांत्रिक माने तांकर तंत्र क्रिया रे आपण माने सुनी थिबे। एबे भुवनेश्वर रे गोटे न्यूज जहा मु न्यूज चैनल रे देखिली जणे व्यक्ति कहा घरे भड़ा रहउतिले तांत्रिक क्रिया सेठी करूथिले एवं महिला मानकु झियो मानकु अविवाहित झियो कुंवारी झियो मानकु संक्रांति अमावास्या जेमति कि मंगलवार ए सब दिन मानकरे से नेकी आसुथिले निजर रूम को। कुमारी झियो मानक ऊपर मध्ये ए माने प्रयोग करिथांती। वामाचार पद्धति रे जेउ माने ए तंत्र क्रिया करिथांती से माने बहुत भयंकर जिंस सब करिथांती। से विषय रे जेउ माने जानिचंती से माने तो बहुत भयभीत भाबरे वर्णना करंती ए सब जिंस। मु तो आखि सामने रे केबे देखिनी किंतु तांत्रिक क्रिया रे ए सबुर प्रयोग करा जाय थाए। महादेव को धला रंगर पुष्प प्रिय, धला रंग ही प्रिय। सेथि पई धला रंगर अपराजिता एठी मु महादेव को अर्पण करिछि एवं मां को नील रंगर अपराजिता अर्पण करिछि। अपराजिता प्राय हमर ओडिसा रे एई दुईटी रंग रे मिली थाए, धला एवं नील।
माँकर जेते सब अवतार रहिले समस्त को आमे अपराजिता पुष्प अर्पण करिपरिबा एवं श्री गणेश को मध्य अर्पण करिपरिबा। जेमिति कि अष्टचंडी आमर ओडिशा रे पूजा पाउचंती एठी कलश रे मध्य अपराजिता पुष्प मु अर्पण करिछि। नवरात्र समय रे जेतेबेले आमे ज लगौचे ज जेतेबेले उठी गजा हे जाए से ज मध्य पूजा पाई थांती एवं से समय रे आमे ज को पूजा करिबा पई अपराजिता पुष्पर व्यवहार मध्य करिपरिबा। अष्टचंडी आमर ओडिशा रे पूजा पाउचंती आपण जे माँ मंगला माँकर ही स्वरूप माँ तारिणी माँकर स्वरूप माँ भगवती माँकर स्वरूप माँकर जेते सब स्वरूप रहिले जेते देवी रहिले समस्त को आमे अपराजिता पुष्प अर्पण करिपरिबा। जो वीडियो आपण देखुचंती एठी माँ विभिन्न रूप रे बेश होइचंती। प्रति वर्ष नवरात्र समय माँ को के भाव में बेश करके पूजा करे से सबू वीडियोर किछि किछि अंश ए वीडियो मु मिसई देइछि एवं प्रत्येक बेशरे माँ को पाखरे अपराजिता फूल रही। जदि प्रत्येक दिन आमे अपराजिता माँ को देई न पारिले दशहरा दिन किंतु जेमिति हेले माँ को आमे अपराजिता फूल अर्पण करिबा। अपराजिता फूल रे ही माँ बेश हेबे। ता सहित माँ अपराजिता स्तोत्र रे पूजा पाइबे। अपराजिता स्तोत्र को पाठ करिकी माँ को पूजा करा जाय थाए। गृहस्थ मानक पई ए सब विशेष नियम नुहे। गृहस्थ माने पारिबे नाही किंतु जो पूजा अनुष्ठान जो पीठ मानकर माँकर पूजा करा जाए देवींकर पूजा करा जाय थाए से स्थान रे ए नियम सब कड़ाकड़ी भाव में पालन करा जाय थाए। माँ दुर्गांक सहित आमे अष्टादश मातृगणंकर पूजा करूचे तांकु मध्य अपराजिता अर्पण करिपरिबा। 10 महाविद्यांकर पूजा करूचे तांकु मध्य अपराजिता अर्पण करिपरिबा। श्री गणेश को मध्य अपराजिता अर्पण करिपरिबा। कलश रे मध्य अपराजिता अर्पण करिपरिबा। महादेव को मध्य अर्पण करिपरिबा। आमे अपराजिता पुष्प जदि माँ लक्ष्मी पूजा करूचे ताहले सेठी अर्पण करिबा नाही। तांत्रिक क्रिया रे जो जोनि पुष्प अर्पण करा जाय थाए ताहा माँ लक्ष्मी को अर्पण करा जाय नाही। माँ हेउचंती गृह लक्ष्मी सब बेले शांत स्वरूपा तेणु माँ को पाखरे मंदार अपराजिता ए सबु पुष्प अर्पण करा जाय न थाए। एठी आपण कहि पारंती कि माँ दुर्गा कौन शांत स्वरूपा नुहंती। माँ शांत स्वरूपा माँ ममतामयी स्नेहमयी दयामयी किंतु जो दानव माने जो माने खराब प्रवृत्तिर सेमानक पाई माँ केबे भी शांत रूप रे रुहंती नाही दयामयी करुणामयी हुंती नाही। जदि सबु बेले जणे लोक दयामयी करुणामयी हेबो ताहाले लोक तार फायदा उठेबे। सेथि पई जो समय कठोर हेबा कथा माँ से समय कठोर होइचंती। तेणु माँ तो आम सबकि कर निजर शरीर को काटिकी रक्तर नदी बुहाई देइचंती छिन्न मस्ता रूप रे एवं से रक्तर नदी आज जल रूप रे प्रवाहित होउची आमे ताकू पीउचे एवं माँ तो शाकंबरी रूप धरिचंती। माँ को शरीर रे ही ए सबु साग पनीपरिबा फल ए सबु फलुची आमे खाउचे। अन्नपूर्णा रूप रे माँ आमको समस्त शस्य प्रदान करिचंती अन्न प्रदान करिचंती एवं से अन्न को खाइकी आमे जीवित रहीचे। माँ तो सबु जगार अछंती किंतु माँ टिके कठोर माँ टिके कठिन हेबाकू पड़े परिस्थिति मनीष को से भली करी दिए। वर्तमान जो समय आमे बंचुचे जो समय आमे समय दे गति करूचे सोशल मीडिया रे रही कि मु देखुची जेते भद्रामी रे जेते भलरे कथा कहिले भी किछि लोक एमिति आसंती किछि कमेंट करि दे जानती जहा कि 10 दिन पर्यंत मुंडरू ओल्हाय नाही। एते कटु कथा सेमानकर थाए एते कष्टदायक कथा थाए। जेहेतु आमे मनीष समाज रे रहुचे कहा घर बोहू कहार पत्नी कहार पिला मानकर माँ तेणु परिस्थिति को देखिकी से सब भूली जाइए आग को बढ़ावा को पड़े। आपण मैंने भी मोर संतान परी मोर पिला परी मोर भाई भौणी निजर सान भाई भौणी परी मु आपन को भाबुचे आपण मते दीदी बोली डाकुचंती मु जदि अधैर्य हेबी ताहले आपण माने मोठर कोन शिखिबे। सेति पई धैर्य धरिकी से सब जिंस को बर्दाश्त करबा को पड़े। किंतु माँ तो हेउचंती अनंत कोटि ब्रह्मांडर स्वामिनी जीए बदमाशी करिवो माँ सीधा काटी देबे। तेणु
ମା ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମା ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଗର୍ବ। ମା ଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ମା ରାଗି କ୍ରୋଧୀ, ଏଇଟା ଗର୍ବର ସହିତ ଜଣେ ନାରୀ କହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାରୀକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ନିଜ ପାଟିରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଖାଲି ଥରେ କହିଦେବ ଜୟ ଭବାନୀ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଯିବ। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ମହିଳା, ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ମହିଳା, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପିଲାର ମା, ଶାନ୍ତ ରୂପ ତାର, ସେ କେବେ ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହାଣିପାରିବନି। ସେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ 2-3 ଥର ଆପଣ ଖାଲି ହର ହର ମହାଦେବ କହିବେ, ଜୟ ଭବାନୀ କହିବେ, ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉଠିଯିବ। ଆପଣ ହାଣିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମହିଳା ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ନା ନାହିଁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ଜିହାଦୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ହାତ ଯେମିତି ନ ଥରିବ, ଆମେ ଯେମିତି ପଛକୁ ନ ହଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବିବା ଏବଂ ଜୟ ଭବାନୀ କହିକି ନିଜ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କଠୋର ବୋଲି କହିଲି ଏବଂ କଠିନ ବୋଲି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପା। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ମନ୍ଦାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମା ଯେମିତି ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବେ। ନାରୀମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପା ହେଇକି ପରିବାରର ପତିଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅତି ଉଦ୍ଧତ ନ ହେଇକି, ଉଶୃଙ୍ଖଳ ନ ହେଇକି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତିକି ନାରୀ ଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ଦାର ଏବଂ ଅପରାଜିତା କଳା ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୋନି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୋନି ପୁଷ୍ପ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ରୂପ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଇପାରେ, ଯଦି ଫୁଲର ଅଭାବ ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପରାଜିତା ଏବଂ ମନ୍ଦାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଏଇସବୁ ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୋନି ପୁଷ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଏ ପୁଷ୍ପକୁ ଜୋନି ପୁଷ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଆକୃତି ହେଉଛି ଜୋନି ପରି, ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏହାର ଆକୃତି ଜୋନି ପରି। ତତ୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ମା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା, କାହିଁକି ନା ଅପରାଜିତା ରୂପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ଖାସ୍ କରିକି ସେଇ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମା ଦଶମୀ ଦିନ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମା ଅପରାଜିତା, ମାଙ୍କୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି ମା ମୋତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅପରାଜିତା ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋତେ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ, ମାଙ୍କୁ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ମା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅପରାଜିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପରାଜିତା ଗଛ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାଣି ଚିରୁଗୁଣି ଯିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିବ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ପଳେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ମା ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅଁଳା ଗଛ ଲାଗିଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା କଳି ଏସବୁ ଆସିପାରିବେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି ନା ଅଁଳା ଗଛ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ତେଣୁ
ଅଁଳା ଗଛ ଲଗେଇଲେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଅପରାଜିତା ଗଛ ଲାଗିଲେ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛ ଏମିତି ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ ରଖିଛି। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ କେହି କେହି ତାଙ୍କର ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଗଛରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୂଜା ଗଛରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଖାଲି ପାଦରେ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ଦିନ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଧୂପଟିଏ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଛାତ ଉପରେ ପବନ ହେଉଛି, ଦୀପ ଜଳିବନି, ଧୂପ ଲଗାଇଦେବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଶଙ୍ଖା ଦୀପଟା ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅପରାଜିତା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣ ନବରାତ୍ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଘଟ ସାମ୍ନାରେ, କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘରେ ବସି, କିମ୍ବା ଫଟୋ ବି ଅଛନ୍ତି ଫଟୋଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘରେ ବସିକି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, ଟିକେ ଆଳତି କରୁଥିବେ, ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲାଉଥିବେ। ତ ସେ ବିଧି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ମାଆଙ୍କର ବେଶ କରିଦେଇଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତାରେ ମାଆ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଭାରି ମାନେ ବି। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାଆ। ମୋ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ବିଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। କାତ୍ୟାୟନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଉପରେ, ସିଂହର ପାଟି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ମାଆ ଏଭଳି ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସ୍ୱରୂପ, ହାତରେ ଧରିଥିବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସିକି ମା ପୂଜା ପାଉଥିବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାତ୍ୟାୟନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମହିଷାକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ମା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମା ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଏବଂ ଅଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।